بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ عالمی طاقتیں کس قدر پریشان ہیں کہ چین اس تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس تیزی سے اپنی دفاعی طاقت کو بڑھا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن جائے گا، دنیا کے سمندروں پہ اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو نہ روکا گیا تو وہ آنے والے وقت میں پوری دنیا پر اکیلا حکومت کرے گا۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ اب روس اور چین کس طرح سے بھارت کو چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں اور اسے معاشی طور پر اتنا مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چین اور روس کے سامنے گھٹنوں پر آ جائے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ روس نے بھارت کے سامنے ایک شرط رکھ دی ہے کہ اگر چین سے معاملات طے کرنے ہیں تو یہ کرنا ہوگا۔ اور اب بھارت بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے، یا تو وہ امریکہ کو سلیکٹ کر لے یا پھر روس اور چین کو سلیکٹ کر لے، نہیں تو اس کے ساتھ کتنا برا ہونے والا ہے یہ آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پہلی خبر ہے CNBC کی۔ جرمنیز ہیڈ آف نیوی کالز چائناز نیول پاور بلڈ اپ ایکسپلوزیو اینڈ اے کاز آف وری۔ جرمنی کی بحریہ کے سربراہ نے چین کی بحری طاقت کی تعمیر کو دھماکہ خیز اور پریشانی کا باعث قرار دیا ہے۔ جرمنی جو روس کے خلاف تو امریکہ کا ساتھ دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن چین کے خلاف وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ چین ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس کے جرمنی کے ساتھ بہت اچھے ٹریڈ ریلیشنز ہیں، تو جرمنی ان تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن آج جرمنی بھی پریشان نظر آ رہا ہے۔ جرمنی کے نیوی چیف نے کہا ہے کہ چین سمندروں میں اپنی حکومت بناتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اتنی تیزی سے طاقت بنا رہا ہے کہ اگر اسے روکا نہ گیا تو سمندروں پر بیجنگ کی حکومت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ چین ہر سال نیوی کا سائز اتنا بڑھا رہا ہے جتنی فرانس کی ٹوٹل نیوی کا سائز ہے، یعنی فرانس کی نیوی کا جو ٹوٹل سائز ہے اتنا چین ہر سال اپنی نیوی میں اضافہ کر رہا ہے۔ پھر بروکنگز کی ایک ریسرچ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں US چائنا ٹیکنالوجی کمپٹیشن بتایا گیا ہے۔ اس میں 10 سے زائد امریکی اسکالرز نے حصہ لیا ہے، ریسرچ کی ہے اور رپورٹ پبلش کی ہے، اور اس رپورٹ میں صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اب چین کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو یہ خبریں بتانے کا مقصد ہے آپ کو بتانا کہ کس طرح چین تیزی سے ابھر رہا ہے اور عالمی طاقتوں کو پریشان کیا ہوا ہے، بھلے وہ امریکہ ہو یا وہ یورپ ہو۔ تو جس ملک سے عالمی طاقتیں اتنی پریشان ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ بھارت کا کیا حال ہوگا۔ ہندوستان ٹائمز کی خبر ہے، لوکنگ اہیڈ ٹو انڈیا اسٹریٹجک ریلیشن شپس ان 2022 دی چائنا چیلنج۔ اگر آپ 2022 میں بھارت کے دفاعی تعلقات کو دیکھیں تو اس میں سب سے بڑا خطرہ ہے چین۔ چین پچھلے 19 ماہ سے بھارت میں دراندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ چین کا وہی رویہ ہے۔ The global worry may be about the imminent Chinese invasion of distant Taiwan in South China Sea, and justifiably so. But the threat to India is right on its doorstep. پوری دنیا کو اس وقت ایک ہی پریشانی ہے کہ چین کہیں تائیوان پر حملہ نہ کر دے، ساؤتھ چائنا سی کی پریشانی ہے اور وہ پریشانی ٹھیک بھی ہے، لیکن بھارت کو جو خطرہ ہے وہ تو اس کے ڈور سٹیپ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پھر سے سردیاں شروع ہو گئی ہیں اور چین اور بھارت کے بارڈر پر بھارت کو کتنا خطرہ ہے اور سردیاں ختم ہونے کے بعد کتنا خطرہ ہوگا۔ پھر اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چین 2022 میں بھی اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرے گا، بھارت کے ہمسایوں کو اس کے خلاف کرے گا، اپنی طاقت اور پیسے کے استعمال سے وہ دنیا کو بھارت کے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا اور بھارت کو سفارتی لیول پر تنہا کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہی کام جو بھارت پاکستان کے ساتھ کیا کرتا تھا، بس فرق صرف اتنا ہے کہ بھارت اپنی عالمی منڈی ہونے کا فائدہ اٹھاتا تھا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم آپ کی پروڈکٹس اپنے ملک میں نہیں بیچنے دیں گے، یعنی عالمی منڈی میں آپ کی پروڈکٹ نہیں بکے گی، اور اگر دنیا کی سب سے بڑی منڈی میں آپ کی پروڈکٹ نہیں بکے گی تو آپ گرو کیسے کریں گے۔ چین کا یہ فرق ہے کہ چین نے جس ملک کو استعمال کرنا ہوتا ہے اسے قرضے دیتا ہے، وہاں پر جا کر انویسٹ کرتا ہے، یعنی وہ اپنے پیسے کا اور عالمی طاقت ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور بھارت کو دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر دی سنڈے گارڈین کی رپورٹ ہے، چائنا رشیا جٹری ایز انڈیا انٹینسیفائز سینٹرل ایشیا آؤٹ ریچ۔
भारत की सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक तेजी से रसाई को देखते हुए चीन और रूस परेशान नजर आ रहे हैं। नाजरीन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो वसाइल से माला माल है, वो मुमालिक खजानों पर बैठे हुए हैं। भारत जो अफगानिस्तान में अपने कदम जमाना चाहता था, उसकी एक वजह तो ये थी कि वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहे, पाकिस्तान में कभी भी अमन कायम होने ना दे, पूरी दुनिया को ये बता सके कि पाकिस्तान में तो बस सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है, ताकि कोई भी यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए ना आए। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान में कदम इसलिए भी जमाना चाहता था ताकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक उसे रसाई मिले, और इसके लिए वो ईरान को भी इस्तेमाल करता रहा। चीन ने पहले तो ईरान को अपने बस में किया और भारत को वहां से लात मारकर निकलवाया, और फिर पाकिस्तान जो चाहता था कि अफगानिस्तान से अमेरिका निकले, अफगानिस्तान से भारत निकले, अफगानिस्तान में अमन हो और हम अफगानिस्तान को सीपैक में शामिल करें ताकि हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक रसाई मिले। क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जरूरत है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज को पाकिस्तान की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनके पास गर्म समंदर नहीं है, वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, उनके साथ समंदर ही नहीं लगता। तो अगर अफगानिस्तान का रास्ता साफ होगा तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को गवादर तक रसाई मिलेगी और उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा माली फवाइद हासिल होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के एनर्जी के मसाइल भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान के मामले में जो पाकिस्तान की और भारत की जंग थी, उसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी बहुत बड़ा मसला था, और भारत के इस ख्वाब को दीवाने का ख्वाब कह सकते हैं कि वो कश्मीर का मसला हल नहीं करेगा और सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक रसाई हासिल कर लेगा। जब तक वो पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करता तो वो बस सोचता ही रहेगा कि काश गिलगित मुझे मिल जाए ताकि मैं अफगानिस्तान के साथ टच हो जाऊं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक रसाई हासिल कर सकूं, या काश ईरान मुझे रास्ता दे दे, कोई भी ऐसा तरीका हो कि भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में तिजारत शुरू हो जाए। लेकिन इस सब को आप ख्वाब ही कह सकते हैं, हकीकत यही है कि आपको कश्मीर का मसला हल करना होगा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना होंगे, तभी आपको दुनिया तक रसाई मिलेगी। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि अभी हाल ही में जब पाकिस्तान में OIC का इजलास हो रहा था तो भारत ने भी अफगानिस्तान के मसले पर एक छोटा सा समिट बुलाया था, और उसमें उसने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के वज़राए खारजा को दावत दी थी। उस इजलास के बाद चीन और रूस सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो भारत से दूर रहें। तो इससे साफ नजर आता है कि चीन और रूस इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और वो भारत को मजबूर करना चाहते हैं कि भारत अमेरिका के इत्तेहाद से बाहर निकल आए और खित्ते में अमेरिकी मफादात के लिए काम करना छोड़ दे, अमन और सुकून के साथ रहे। अगली खबर है द वीक की। पुतिन प्रेशरिंग मोदी टू बी एट विंटर ओलंपिक्स। पुतिन मोदी पर चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में शिरकत के लिए दबाव डाल रहा है। स्वामी अलेजिस प्लान फॉर मीटिंग विद शी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये पुतिन का प्लान है कि वो मोदी की शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करवाए। स्वामी हैज रिपीटेडली कॉल्ड रशिया अ जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना। स्वामी बार बार कह चुके हैं कि रूस चीन का जूनियर पार्टनर है। नाजरीन, आप जानते हैं कि बीजिंग में ओलंपिक्स होने वाले हैं और अमेरिका ने उन ओलंपिक्स का बॉयकॉट किया है और अपने इत्तेहादियों से भी कहा है कि इसका बॉयकॉट करो। और इस बॉयकॉट के खिलाफ सबसे पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आवाज़ उठाई, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आवाज़ उठाई, और रूस के दबाव में आकर भारत ने अमेरिका की बजाय चीन का साथ देने का ऐलान कर दिया। और यह पूरी दुनिया के लिए बड़ी हैरानकुन खबर थी। जब नई दिल्ली में चीन, रूस और भारत के वज़राए खारजा की मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में रूस ने भारत पर दबाव डाला था और भारत ने चीन का साथ देने का ऐलान कर दिया था। डेक्कन हेरल्ड की खबर थी, इंडिया डिफर्स फ्रॉम US, जॉइन्स रशिया टू सपोर्ट चाइना टू होस्ट विंटर ओलंपिक्स 2022। भारत को लगा था कि चीन बड़ा खुश हो जाएगा, लेकिन चीन ने अगले ही दिन अमेरिका से कहा कि इंडिया सपोर्ट फॉर बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स शोज इट नॉट अ नेचुरल US एलाई। ये चीन ने अमेरिका को टॉन्ट किया, उसे ताना दिया, उसका मजाक उड़ाया कि वो भारत जिसको तुम अपना एलाई समझ रहे हो, अपना इत्तेहादी समझ रहे हो, कि उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करोगे, देखो वो हमें सपोर्ट कर रहा है। इससे यह साबित होता है कि वो तुम्हारा सच्चा इत्तेहादी नहीं है, वो कभी भी बाजी पलट सकता है, उसे जहां मफादात नजर आए वो गिर जाएगा। तो उस सब के बाद क्या हुआ
भारत की रूस के आगे मिन्नत समाजत तो जारी ही रहती है कि चीन को समझाओ, चीन के साथ हमारे मामलात तय कराओ। तो पुतिन ने कहा कि चलो विंटर ओलंपिक्स में चलते हैं, वहां मैं तुम्हारी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करा दूंगा और तुम्हारे मामलात तय करवा दूंगा। असल में इनका प्लान ये था कि हम अमेरिका को दिखाएंगे कि देखो तुम्हारा इत्तेहादी बीजिंग ओलंपिक्स में शिरकत कर रहा है, जिन ओलंपिक्स का तुमने बॉयकॉट किया था। ये बस अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारना था। उसके बाद भी चीन भारत पर हमले उसी तरह जारी रखता, इसी तरह इनके इलाके कब्जा करता रहता। तो ये जो प्लान था ये भारत के बीजेपी के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने रिवील कर दिया। वो अक्सर भारत को समझाता रहता है कि रूस पर ज्यादा ट्रस्ट ना करो, रूस चीन का जूनियर पार्टनर है और वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप वहां जाएंगे, चीन के आगे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मिन्नत समाजत करेंगे। चीन ये सब कुछ करेगा सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए, रूस भी ये सब कुछ करेगा सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए। आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? चीन बाद में भी आपके साथ यही रवैया रखेगा जो उसका अभी है। चीन को सुब्रमण्यम स्वामी की ये स्टेटमेंट बुरी लगी, चीन को गुस्सा आ गया और चीन ने क्या कहा? Chinese state media dubs Subramaniam Swamy as a CIA agent over his tweet on Beijing Winter Olympics. Here is what happened. चीन के सरकारी मीडिया ने सुब्रमण्यम स्वामी को CIA का एजेंट कह दिया। चीन ने कहा, what nonsense by a CIA agent trying to drive a wedge between three great nations. It would be great for regional and world peace if they meet either in Beijing or New Delhi or Moscow. Those in Washington clearly does not like this to happen. चीन ने कहा यह दुनिया के अमन के लिए बहुत अच्छी बात है कि तीन बड़ी नेशंस के लीडर्स एक जगह पर मिलें, भले वो बीजिंग में मिलें, भले वो मॉस्को में मिलें या भले वो दिल्ली में मिलें। अगर आप ये कह रहे हो कि हम अमेरिका को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो हाँ, अच्छी बात है। अमेरिका को एक मैसेज जाएगा कि ये तीनों बड़ी नेशंस आपस में एक है और आप इनमें से किसी को भी खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इस मुलाकात से किसी को तकलीफ हो सकती है तो वो वाशिंगटन में बैठे हुए लोगों को हो सकती है। तो स्वामी को भी चीन ने CIA का एजेंट कह दिया कि स्वामी CIA का एजेंट है, इसीलिए वो अमेरिका के मफादात के लिए अमेरिका के हुक्म पर काम करता है। ये चीन ने सिर्फ स्वामी को नहीं कहा, वो बीजेपी के तमाम मेंबरान को CIA एजेंट्स ही कहते हैं। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।